જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના બે જવાબદાર તંત્રએ શિક્ષિત મહિલા કર્મચારી જિંદગી ધૂળધાણી કરી નાખી હતી। મહિલા કર્મચારી વાલીબેન ઓડેદરાને કાયમી કરવાની વાત તો ત્યાં રહી, પરંતુ છૂટા કરીને ઘરે બેસાડી દીધા। મહિલાનું ભારે માત્રામાં આર્થિક શોષણ અને વ્યાપક પ્રમાણમાં અન્યાય કર્યો। 2013ની સાલથી તમામ લાભો આપવામાં આવે તેવી કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી સમક્ષ રજૂઆત થયેલ છે। मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने स्वागत प्रश्न अंदर लई एट्ले के मारी सेवाओं जेम के मुख्यमंत्री कार्यालय ग्राम मित्र में हूँ सेवाओं बजावती थी। 2001 में हूँ पोलिया प्लस में सेवा बजावती थी। ते ध्यान राखी अने मैं बीएड डिग्री ने मैं बताववामां आवी, तेमना पुरावा बधा मारा ध्यान में राखी, जे सेवाकीय प्रमाणपत्रों मारा बधा ध्यान राखी अने मने जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी ने अंदर स्वागत प्रश्न में लई अने कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालयना आदेशथी कलेक्टर द्वारा मने जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में समावेश करवामां आव्यो। एटले के जे कृषि यूनिवर्सिटी ने अंदर कुलसचिव हता तेमने समावेश करी अने अधिक कलेक्टर ने जाण करवामां आवेल छे। एटले के भाई समावेश जे छे निमणूक छे ए कायदेसरनी प्रक्रियाथी सरकार द्वारा थयेली छे के जेथी करीने जे हूँ ज्यां मने ऑर्डर आप्यो तो जे अधिक कलेक्टर द्वारा के आ बेनने राखवामां आवे तो मने वारंवार धोका खवराव्या के कांई आव्युं ज नथी कांई ज आव्युं ज नथी एम करी अने रोजमदारो अशिक्षितने एमनेम राखवामां आवे छे अने मने शिक्षितने जे उपरथी ऑर्डर कर्यो रोजमदारमां राखवामां आवे क्लिनिकल कामगीरीनी अंदर तो जेथी करीने ऑर्डर कर्यो छतां पण अधिकारीओ मने राखवामां आवता नथी, वारंवार धक्काओ खवरावे छे अने जो राखवामां आवी तो ते शरूआतथी हूँ नियमित छुं अने 18 दिवस पूरे छे अने 18 दिवस हूँ एमने रजूआतो करूं छुं के शा माटे 18 दिवस पूरो छो तमे बीजा अशिक्षितना कायमी तमे दिवसो पूरो छो थई शके तेवी रीते अने मने शिक्षितने शा माटे 18 दिवस पूरो छो आवी जे मैं वात करी तो जेथी करीने बधा अधिकारीओ साथे मळीने एक षड्यंत्र गोठव्युं तेमणे उपरथी नीचे सुधी एक ज विचार कर्यो के आ बेनना दिवसो छे ए पूर्ण न थवा जोईए अने 18 दिवसनो टार्गेट करी अने आपणे 240 दिवसना टार्गेटना क्राइटेरिया न थई शके ते ध्याने राखीने मारा हकोने वंचित राखवा माटे तेमणे एक आ निर्णय कर्यो हतो के उपरथी नीचे सुधीने एक षड्यंत्र गोठवी राख्युं हतुं के जेथी करीने आ महिला जो टाट पास शिक्षकमां जो न आवी शक्यो अने जे रोजमदारमां पण कायमी न थई शके क्लिनिकल कामगीरीमां तो आ शिक्षितनी भणतरनी वेल्यू शुं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओनी वच्चे आ गुजरात सरकारनी अंदर आ अधिकारीओ मने न शिक्षकमां न तो क्लार्कमां हूँ क्यांय न रही शकी तेवी मारी परिस्थिति करी छे अने आ अधिकारीओने कोई जातनी तपास करवामां आवती नथी। अधिकारीओए कायदेसरनी भाषामां शोषण कर्युं छे, जेमणे भ्रष्टाचार कर्यो छे, मारा दिवसोमां उचापत करी छे अने जेथी करीने मारा रजाना दिवसो अने मारा जाहेर राष्ट्रीय तहेवारोना रजाओना दिवसो बधा थईने मारी दिवसोमां उचापत थई छे। आ उचापतमां भ्रष्टाचार गृहोने कायमी तपास करवामां आवी छे तो ते पण नथी करता। मुख्यमंत्री कार्यालय कृषि विभाग अने बधी तकेदारी बधी कलेक्टर ने एएसआई ने पीएसआई ने डीजीपी सुधी मारो प्रश्न बोले छे छतां हजी सुधी तपास न थई। एक स्त्री पर भयंकर अत्याचार थयो छे तो मैं राष्ट्रपति सुधी में तेमणे कीधुं छे के मारी स्त्रीने एक न्याय अपावो के जे शिक्षित स्त्रीने अभण लोकोने कायमी करी दीधा अने शिक्षितने रोजमदारमां पण कायमी नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओनुं सूत्र निरर्थक छे। आ स्त्री पर भयंकर अन्याय थयो छे। मारा हकोथी वंचित राखवा माटे आ कारा काम करीने तेमणे रोजकाम पूर्वकरનું કારણ બને તે માટે રોજકામ કરેલા છે। આ દિવસો ન ભરીને રોજકામ કરેલા છે। મારી ઉપર છેતરપિંડી કરેલી છે કે જે કુલસચિવની જગ્યાએ જે ઘેલાણીએ મદદનીશે સહી કરેલી છે, જે છેતરપિંડી કરી છે, જે દિવસોમાં ઉચ્ચાપત કરેલ હોવાથી કુલસચિવની જગ્યાએ મદદની સહી કરે છે તેની સહીની તપાસ નથી થતી। બીજી વાર માંગુ છું માહિતી તો પણ એ જ બીજા પુરાવાઓમાં પણ એમને છેતરપિંડી કરેલી છે। વારંવાર છેતરપિંડીઓ કરે છે। મારા હકોથી વંચિત રાખવા મારી ઉપર કાંઈ જ બાકી રાખ્યું નથી। આત્મનિર્ભર સુધી ગુજરાતની સ્ત્રી જાય છે તો છતાં પણ કોઈ તપાસ કરનાર રાજ્યપાલ પણ કે કોઈ પણ નથી। રાષ્ટ્રપતિ સુધી ગયું છે તો આ ગુજરાતની અંદર સ્ત્રી ઉપર અત્યાચાર ભયંકર થાય છે તો કોઈ કહેવાવાળું નથી। હજી આ સ્ત્રી ઉપર આમને આમ બનતું રહેશે। ગુજરાતની સ્ત્રીની સુરક્ષા શું? મારા પુરાવા લૂંટાવી લીધા। પહેલી અપીલ ને બીજી અપીલમાં ગઈ તો બારમાં નીકળી તો હાઈકોર્ટથી દૂર થોડેક જતા મારા પુરાવો ધ્યાને રાખીને લૂંટાવી લીધા છે। આ સ્ત્રી ભણશે અને સ્ત્રી આ